છે। हाँ तो मित्रों घणा बधा लोको गायो गोतता होय छे दूध पीवा माटे अने गायो मळती नथी होती, जेथी करीने आपणी पासे बे गाय वेचवा माटे आवी गई छे। बंने गाय वेचवानी छे अने बंने गाय एक साथे ज वेचवानी छे अने एकदम सस्ती एवी किंमतमां आ बंने गाय वेची नाखवानी छे। तमे जोई शको छो ए प्रमाणे आ बीजी गाय छे अने आगळनो विडियो हतो ए पण बीजी गाय छे। बंने गाय लाल कलरनी छे अने सारी एवी छे। आ बने गाय एकदम सस्ती एवी किंमत में वेची नाखवानी छे। मित्रों घणा बधा लोको सारी एवी गाय गोतता होय छे पण नथी मळती होती, जेथी करीने आपणे आ गायोनो विडियो लईने आवी गया छीए। तमे जोई शको छो आ गाय सारी एवी छे, एकदम सोजी छे। अने मित्रों जो तमारे न लेवी होय तो आ विडियोने आगळने आगळ बीजा खेडूत भाईने शेर करी नाखो, जेथी करीने कोक आपणा खेडूत भाईनी हेल्प थई जाए अने ए भाई ने आ गाय लेवी होय तो मળી जाए। हवे मित्रों आ गाय ने मालिकना नंबर आपणे विडियो चालू छे एनी नीचे आपेलो छे, त्यांथी डायरेक्ट तमे वात करी शकशो। हवे गायनी माहिती आपणे कही दईए तो मित्रों बे गाय वेचवानी छे, बे गाय एक साथे ज वेचवानी छे। मात्र ने मात्र 15,000 रुपियानी किंमतमां वेचवानी छे। गामनी वात करीए तो गाम बोडलाधर छे, तालुको जसदण छे ने जिल्लो राजकोट छे। मित्रों राजकोट जिल्लानी आ गाय छे अने मित्रों तमे आ गायनी खरीदी करी शको छो। अने गायनी खरीदी करवा माटे तमारे नीचे मोबाइल नंबर आपेलो छे, विडियो चालू छे तेनी, त्यांथी तमे फोन करीने आ गायनी खरीदी करी शकशो। मित्रों तमे खेडूतने लागतो कोई पण धंधो करो छो अने तेनुं प्रमोशन करवा मांगता हो तो तमे जरूरथी अमारा आ नंबर पर प्रमोशन करावी शको छो। अमारा कॉन्टेक्ट नंबर पर मेसेज करी शको छो।